안녕하세요, students. 안녕하세요. Okay, since you did not attend the live event a while ago, don't worry, because Soyoung Philnim have a part of you. You have a pizza, one box Pizza Hut, and also the snacks. And also the soft drinks. Wait, soft drinks pala yun. And also the drinks. Naghapon mo'y bahin. No? Are you sad? No. Or no? Okay. Okay? Please distribute. This is given by Soyoung Philnim. Okay. Soyoung Philnim, 감사합니다. Okay. And the drinks. Oh. Pasod lang. Okay. Okay. Soyoung Philnim, 감사합니다. Okay. Enjoy. Bye-bye. Okay, good afternoon, class. Good afternoon, Teacher Loida. Okay, today is Monday. So, kapoy mo wala? Kapoy? Are you sure? Oh, sige. Before mag-start sa atong reading, so we have our exercise. Few minutes only. Stand up. Okay, stand up. Hands up. Shake hands. Okay, butang sa hawak. Kiyay. Okay. Champion jog. Okay. Okay, thank you, class. So, we have our here a short story. So, kamuta na nato ng basahon. Okay. 1, 2, 3, go start. The robin nest. The robin wanted to build a nest. First, she found some grass and straw. Then she took the grass and straw to a tree. Next, she put the grass and straw together to make a nest. Finally, she laid her eggs in the nest. Okay.
So, nakasabot mo sa yung gibasa, wala. Okay, kinsay mo explained? Okay, kinsay mo explained? Just try. Okay, Gretchen? The robin wanted to build a nest. Nawagtang daw si Robin tapos naghimo daw siya nest. The robin wanted to build a nest. Say no, wagtang. Naa siya'y plano nga magbuhat og nest. Sunod. First, unsa yung gibuhat? Una, nakakita daw siya og kanang dahon og straw. Then, Tapos iya daw gikuha ang dahon og straw sa kanang dahon. Tapos iyan daw gibutang ang grass ang kanang dahon og straw sa nest. then, Dayon daw iya daw nahimo ang nest sa itlog. so, finally, Himo siya nest para kuan sa itlog. okay. So, kinsay ay nila nga nawala. Isa sa kato. Ay para kasi mo ay dito ko sa mo. So, darami daw temporary na idea pero usara ko na siya kasi mana. Okay, maing buntag, Genevieve, auntie. Naakakaroon kay mangumusta ko kung unsa ni siya pagka bata diri sing panimalay. Biya ani taon ni siya siyang kuanta siyang ginikanan o panituig. Ato tayo nagatiman. Oh, then auntie, nami ka nang kuan ani ni Genevieve, nami taas tani. Nagihatag na ko si teacher si Sir Vicky. Anang kinahanglan 1 month fluency na siya mo basa. Oh, baga September na siya sa level 2, ma-move na siya ka teacher ni San. Yang ako lang hanyo nga isip iyahang koan, iyang maestra kana ang pabasahan lang sa diri kay ako nagpabasa sa kunya kada adlaw didto. Yeah, unsa man Genevieve, unsa may promise mo ako? Kaya di. Kaya. Kaya ha. Kay ni promise na ni Sir Vicky, di ta gusto nga makakuan. Ha? Say unsa may buhaton nimo? Practice. Og Basa. oh, di magpabadlong ha. Binuutan kasi mo ang Dugay rin tayo. mama or lola. Dugay na tayo sa gidyari o parang usa ka tuig. Ay na karon pa ingon. Kay magtarong ka eskwela ha. Ya mo to kung hanyo nimo, mabasa ka diri kay pabasahon punta ka didto. Magklase ta. Hindi ka magpa-late o absent. Ya, ayaw sig pagkuha na padaan ng mga internet. Ha? Ya, mura to kung tuyo auntie. Sige, salamat, Genevieve. Bye. Sige, bye-bye. Salamat, Kitty.